Давай. Это здесь в Черноморске много птицы, и мы съезжаемся все с разных стран сюда натаскивать собак. Но там, где мы все живем, там птицы нет. Принципиально ее нет. И мы используем подсадную птицу: фазана, куропатку, кеклика, что мы еще? Перепела, красную куропатку. Мы хотели бы поговорить, спросить по поводу экзаменов, испытаний, потому что у нас реально птицы нет. Экзаменов, испытаний для молодых собак и воспитания собаки, ну, для начинающих собак, встречи, модулирования ситуаций на подсадной, на этой выводной птице, выводной вольерной птице. Летает, собаку да. убегает. Et que les gens qui sont arrivés ici sont arrivés de différents endroits du pays, même de différents pays, mais pas dans tous les endroits. Il y a des oiseaux, disons, sauvages, et ils veulent savoir comment on peut utiliser, si c'est possible, d'utiliser des oiseaux d'élevage pour entraînement des chiens et aussi pour faire des épreuves, pour faire des concours, peut-être des tests, des épreuves surtout des jeunes, sur des oiseaux d'élevage, des perdreaux rouges, bien cailles, faisans. Donc, et qu'est-ce que vous puissiez dire sur ça? Donc, concernant les épreuves et concernant l'entraînement. Jean-François. Jean-François. Je crois qu'on peut. On va commencer par de parler par gibier et ce qu'on peut faire avec. La caille en France, par exemple, a été longtemps utilisée pour dresser les chiens ou préparer les chiens. Во Франции перепел очень долго использовался, будем говорить о дичи, да, то есть перепел во Франции очень длительное время использовался для дрессировки, для натаски собак. Donc la caille était utilisée beaucoup pour voir les premiers arrêts. Очень много его использовали для того, чтобы увидеть первую стойку. C'est un gibier qui a l'avantage d'être facile à stocker, à garder. Эту птицу очень легко хранить, содержать. Qui ne va pas loin, donc il peut être réutilisé. Который далеко не улетает. Это moins que la caille sauvage. Oui. Который меньше бегает, чем дикий перепел. Qui est facile à cacher dans peu de végétation, donc on peut utiliser les prairies. Который спрятать легко в растительности, достаточно низкой растительности. Et qui a une odeur assez forte, la caille d'élevage, qui a une odeur assez forte que les chiens arrivent à localiser rapidement. И эта птица обладает сильным запахом, птица имеется в виду подсадной перепел, который позволяет птице очень быстро его найти, эту птицу. Donc ce genre d'oiseau peut être utilisé pour des jeunes chiens. Эта птица, такой вид птицы может быть использован, можно использовать для молодых собак. Pour des épreuves telles que les TAN, les tests d'aptitude naturelle. Для испытаний таких как ТАН, это тест на врожденные качества. Mais il faut rapidement passer à autre chose. Но быстро нужно переходить к другим вещам. Il ne faut pas insister avec les chiens sur ces oiseaux parce qu'on va les rendre de plus en plus sensibles. Не нужно увлекаться этими птицами, потому что в этом случае собака становится все более и более восприимчива и чувствительна к запаху. Mais pour l'organisation d'un TAN, pour voir les premiers arrêts d'un chien, c'est un gibier qui convient parfaitement. Для проведения тестов на врожденные качества, для того, чтобы увидеть первую стойку, в принципе, нормально. On n'a pas besoin avec la caille de cage d'envol, d'endormir les oiseaux. Il suffit Перепел не обязательно использование катапульт для того, чтобы усыплять птицу за крючок. Ensuite, il vaudra mieux passer avec du perdreau. А потом лучше перейти на куропатку. Le perdreau, ça demande plus de travail
déjà pour les garder. Куропатка требует гораздо больше усилий для того, чтобы уже, ну, для того, чтобы ей заниматься, ее содержать. L'intérêt d'avoir des perdreaux, c'est d'avoir des perdreaux très volants. И хорошо иметь куропатку, которая хорошо летает. Parce que par exemple avec la caille, lorsque la caille démarre, elle part pas vite, pas haut, et incite les jeunes chiens à courir derrière. Потому что, например, спереди он взлетает не быстро, летит невысоко, и это стимулирует собаку к тому, что к угонке. D'où l'intérêt, quand on va passer au perdreau, d'avoir des oiseaux qui partent vite et loin. Поэтому интерес, который может представить куропатка, это то, чтобы птица улетала быстро и улетала далеко. C'est toujours plus facile de travailler la sagesse à l'envol Всегда легче отрабатывать спокойное отношение к взлету avec un oiseau qui part vite et loin, plutôt qu'il part doucement et qui se repose. который улетает быстро и далеко, и чем с той птицей, которая летает, летит медленно и садится недалеко. Maintenant, ces oiseaux-là peuvent aussi être acclimatés. Le perdreau peut très bien être acclimaté l'été sur le territoire. Птица может хорошо адаптироваться, акклиматизироваться на местности, Chose где лето, например. ce qui est plus difficile avec la caille. La caille, tu la lâches. Ah non, non, Et c'est le- perdreau, да. Le perdreau, l'avantage, c'est que Tu peux l'acclimatiser. on peut l'acclimater. Куропатка очень хорошо акклиматизируется к местности в сравнении с перепелом. En France, on utilise des cages de lâcher. Во Франции используются клетки, выпускные клетки. Donc la compagnie, on met une dizaine d'oiseaux dans une cage qui fait 3 mètres sur 2 mètres. Садят птиц, 10 птиц садят в клетку 2 на 3 метра, La hauteur de la table, pas plus. которая высотой не выше этого стола. Il ne faut pas des volières trop grandes Нет необходимости в большой parce вольере, que les oiseaux vont s'abîmer dans les потому что гриllages. птицы будут убиться об стенки. Donc on laisse les oiseaux 4 ou 5 jours dans cette petite cage. На 4-5 дней птицы оставляют в этой клетке. On lâche par 2 ou 3 oiseaux tous les jours. По 2-3 птицы каждый день выпускают. Et on laisse 1 ou 2 oiseaux dans la cage 5 ou 6 jours de plus. И 1-2 птицы оставляют в клетке на 5-6 дней еще после того, как выпустили всех. En mettant à boire et à manger, bien sûr. Ну, конечно же, туда нужно класть еду и питье. À l'intérieur de la mue et à l'extérieur, pour que les oiseaux Как s'habituent. снаружи, так и снутри. Как внутри, так и снаружи. Avec cette technique, ça permet de fixer les compagnies sur un territoire provisoirement. Эта методика позволяет задержать стаю куропатки на этом месте. Au bout d'une dizaine de jours, il faut enlever la cage. И через 10 дней нужно снять. Parce que si vous travaillez, on peut travailler avec les chiens pendant que la cage est sur le terrain. Mais rapidement, le chien, il va savoir où elle est et il va y aller directement. Можно, конечно, работать с собакой, когда клетка находится там, но очень быстро собака понимает, где находится клетка, идет туда. Donc on va perdre tout l'intérêt de faire arrêter le chien parce qu'il va y aller de mémoire. Нужно потерять всякую интерес к этим заниматься, потому что собака начинает идти туда по памяти. Une fois les oiseaux acclimatés, Только птицы акклиматизированы. c'est tout à fait possible de travailler, par exemple ici, je pense, tout l'été Вполне sur возможно les compagnies. заниматься каждое лето заниматься с собакой. Et des perdreaux qui ont déjà 15 jours, 3 semaines en nature, Куропатка, который уже 15 дней, 3 недели находится на выпущенной в дикую природу, un comportement proche du naturel. имеет поведение близкое к естественному, натуральному. L'intérêt qu'il y ait un comportement proche du naturel pour le chien, Интерес в том, чтобы поведение куропаток было близкое к естественному, c'est que ce sont des oiseaux qui ne vont pas piéter devant le chien, это то, что птицы не будут бежать впереди собаки, donc les chiens ne vont pas avoir d'arrêt à vue, mais d'arrêt avec le nez, и собака будет стоять не по зрячему, а по запаху. et on pourra travailler les chiens dans des conditions
proche des conditions И можно работать с собакой de vie naturelle. близким к условиям, которые ну, в естественной природе, в естественной среде. Pour ce qui est du faisan, Что касается фазана, je dirais que c'est pas le gibier idéal pour entraîner les chiens d'arrêt. я бы не сказал, что это является идеальной дичью для натаски легавых собак. Premièrement, parce que c'est déjà ça coûte cher, Ну, первое, это то, что это уже стоит дорого, beaucoup plus cher, гораздо Beaucoup намного plus. дороже, beaucoup plus difficile à garder en volière. гораздо сложнее их содержать в вольере. Son comportement va être plutôt de piéter У них que de поведение, voler, они предпочитают больше лежать, чем летать, ce qui rend le travail pour les chiens d'arrêt beaucoup plus compliqué. что делает работу легавых собак более сложной. Parce que le chien va souvent l'avoir à vue, il va le voir piéter devant, И сейчас собака видит птицу, которая бежит впереди, et la tendance va être de vouloir aller l'attraper. и у Naturellement. нее возникает желание ее схватить. Андрей, кеклик и красный куропатка. Et on parle de perdreau rouge. Как они чем за сердце. Oh, ici, non, je pense qu'il vaut mieux de la grise. La grise, В первую очередь считают серую куропатку наиболее оптимальной. Ну, а эти quand on veut cantonner des oiseaux sur un territoire pour quelques mois ou 2 ou 3 mois, la grise répond beaucoup au rappel Ни хера не слышно. et se cantonne beaucoup plus facilement que la rouge. Красный куропатка гораздо... Серый куропатка гораздо лучше отличает мамонов, чем красный куропатка. Et как она ведет себя под собаками, больше бегает. quel est le comportement du perdreau rouge? Le perdreau rouge piète beaucoup plus. Гораздо быстрее, больше бегает. Красный куропатка? Да. Дополнительный вопрос такой. При использовании вот этой вот клетки, данная методика, которая сейчас прозвучала, нужен какой-то отдельный полигон, потому что в поле, или же это вот можно использовать в любом месте. Я правильно, Андрюш, правильно? Ну, поле закрытое от других, или же вот ты выехал в поле и поставил эту клетку. Это расселение, он расселяет. Это получается как расселение. Да, да. Расселяют для того, чтобы ты мог позаниматься. Ну, значит, ее убирать нельзя. 5 дней она и стоит. Правильно? Они не убирают. Они 5 дней, каждые 5 дней выпускают. Вопрос снимает. У нас манок стоит 2 часа. Это неприемлемо. Нет. Да, у них есть воля куда. Qu'est-ce que vous voulez dire en disant que Так. il Сядьте туда. va mieux aux appels. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que dès qu'il y a un perdreau qui va rappeler avec le système de mue et en mettant un appelant, bon, des fois on met l'appelant, on le met même dans une cage à hauteur pour éviter que les renards, les prédateurs viennent. Mais dès que le perdreau commence à faire tirri, ils viennent tous. C'est facile à rassembler les perdreaux. Le perdreau. Pourquoi le faire? Pour les maintenir sur le même endroit, on sait à peu près. L'avantage quand on revient après entraîner, on sait que la compagnie elle est dans le champ. Elle sera toujours à peu près dans le champ là. Le perdreau rouge est beaucoup plus difficile à fixer. Просто позволяет тому, чтобы подозвать куропатку, собрать кучу, сниматься. А То есть реально нужно здесь вот ставить для наших мероприятий. On peut essayer de mettre ici les appels pour les perdreaux et ça aussi, comme pour perdreaux sauvages, aussi. Ah bah oui, ça va ils vont venir. Андрей, погромче говори, ничего не слышно, камера ничего не возьмет. Андрей, вопрос такой. Собака стоит в стоит. Ну там за 100 метров от меня, за 50 метров, неважно. При моем подходе, до моего подхода, она начинает продвигаться в сторону птицы. То ли куропатки, то ли перепела. Имеет ли это значение? Могу ли я запрещать ей продвигаться? Должен ли я запрещать ей продвигаться, чтобы она стояла, меня ждала? Или если птица уходит, она может за ней продвигаться? Как правильно занятие? Нет, занятие. Собаку запрещаешь, занятие?
Давайте вопрос четко сформулировать. Во время тренировок, во время занятий, собака стоит на стойке, начинает продвигаться до моего подхода в сторону птицы. То есть медленно совсем, да, начинает продвигаться в сторону птицы. Может, она ее преследует, может, она не преследует, я не знаю. Вот. Я, в принципе, уже собака знает команду стоять. К примеру, в этом могу ли и должен ли я давать ей команду стоять на тренировку, чтобы останавливать ее, или я могу ей разрешать продвигаться? Пока она не, может, она находит это расстояние минимальное, понимаешь? Или она... Я понимаю, вопрос поставлен. Можно разрешать собаке продвигаться на стойке? Или нельзя? Pendant l'entraînement, quand le chien se met à l'arrêt, fait l'arrêt, et puis donc tu commences à marcher vers le chien qui est à l'arrêt, et le chien commence à bouger dans la direction du vent, et il bouge lentement, tout ça, et peut-être aussi que les oiseaux piètent, et bon, voilà, la question c'est que, est-ce qu'il faut l'arrêter le chien avec la voix, bon, le sifflet, ou la longe, non, ou bien c'est laisser faire parce que peut-être les opiètes, c'est pour ça que... Sur un jeune chien, au départ, il faut le laisser faire. Ouais. Pour que lui trouve lui-même la distance pour bloquer les oiseaux. C'est pas, nous, on n'est pas capable de savoir si le chien doit rapprocher ou pas. C'est lui qui doit le savoir. Собаке надо ставить, пускай она это, ну, в смысле, продолжает движение, потому что мы никогда сами не можем знать, на каком расстоянии она находится от них, и, соответственно, не знаем, стоит ли на той дистанции, которая позволяет заставить запасть эту птицу. Si on freine le chien alors qu'il est en train de remonter les oiseaux, la fois d'après, dès qu'il va rencontrer l'odeur des oiseaux, il va rester là. Если будем тормозить собаку, когда она начинает тянуть по птице, продвигаться в сторону птицы, мы можем прийти к такой ситуации, когда только она прихватывает запах, он сразу же становится на стойке. Si on le laisse faire, Если ее оставить это делать, les premières fois, il va remonter jusqu'à faire voler. Сначала она будет двигаться до тех пор, пока птица не слетит. Moi, je préfère qu'un jeune chien fasse ça. Я предпочитаю, чтобы молодая собака это делала. Parce que petit à petit, on va le remettre à l'endroit où ça a volé. Потому что потихоньку можно будет ее ставить на то место, откуда птица слетела. Et il va prendre conscience de la distance nécessaire pour bloquer les oiseaux. Собака даст себе отчет в том расстоянии, которое позволяет заставлять птицу западать. Et ces prochains arrêts seront И следующие стойки fixeront les oiseaux. будут фиксировать птицу. Здесь в основном находятся люди, которые уже много лет охотятся, много лет ставили собак по нашим правилам. Сейчас как-то они свои взгляды изменили и пришли в новый закон. Ici, il y a des gens qui ont dressé leurs chiens suivant le règlement, suivant le règlement que nous avons. Avec les fameuses distances. По нашим правилам, практически любая собака может получить диплом, если она не гонит. Практически любая собака. То есть гоньба в умах вот этих людей и всей массы охотников — это самый большой бич. Donc, selon notre règlement, chaque chien peut recevoir, être qualifié, donc recevoir un diplôme, si elle ne poursuit des oiseaux. S'il ne poursuit pas. Et c'est pour ça, si elle ne poursuit pas. C'est parce que c'est justement, c'est dans la tête des gens, de tous ces gens, donc c'est le vice principal, c'est quand le chien poursuit des oiseaux. Oui, mais quand un chien est jeune, c'est tout à fait normal qu'il court derrière. Когда собака молодая, это совершенно нормально, когда она бежит за птицей. Сказать о тех системах, как вы или как правильно переходить после того, как вольно отпустили собаку, потом потихонечку отбирать ее и довести до того, чтобы она не гнала. Donc tous les manuels d'entraînement, toutes les méthodes techniques d'entraînement, on dit qu'il faut dès le début interdire le chien de courir les oiseaux. Et la question était
La question était, pourriez-vous pas nous raconter et maintenant donc tout a changé et il faut laisser faire, laisser le chien courir, poursuivre les oiseaux. Pourriez-vous pas dire quelques mots sur les techniques et les méthodes, comment apprendre la sagesse à l'angole après quand le chien, comment il faut le dresser. Je dirais que chaque chien a aussi son caractère. Et c'est en fonction du caractère du chien qu'on va intervenir à ce niveau-là. С каждой собакой необходимо, все это работа требует учета ее индивидуальности. Потому что каждая собака это все требует индивидуального подхода. Exemple, un jeune chien très sérieux, à la limite trop sérieux dans ses premiers parcours, ça lui fera pas de mal de courir un peu derrière les oiseaux, de se passionner derrière les oiseaux. Un chien qui est très sérieux, le contraire du jeune pointer qu'on a vu ce matin. Celui-là par exemple, lui mettre sage à l'envol dès le départ, c'est important. Par contre, des chiens comme on a vu ce matin qui font des parcours, des chiens d'1 an qui font déjà des parcours pratiquement réglés, méthodiques à 100 mètres de chaque côté, ça leur fera le plus grand bien de partir un peu derrière les oiseaux. C'est là qu'est la différence entre le travail de la sagesse à l'envol. Si on fait de la sagesse à l'envol directement sur un chien qui est déjà un peu timide, on va réduire tout. Dans son esprit, on va tout réduire. Все зависит от того, какая собака. Если собака, допустим, ходит широко и, в принципе, там, скажем так, страстно кличет и так далее, то можно, что если начать ей вырабатывать спокойное отношение к эту птице, скажем так, рано, это ей особо не повредит, а пойдет на пользу. Но если собака, скажем, ищет достаточно не широко и как бы, да, не так, скажем, и так далее, не с такой страстью, то слишком ранняя и выработка спокойного отношения к эту птицу может, скажем так, сократить поиск и сильно ей навредить вначале. On peut accepter qu'un jeune chien, jusqu'à 10 mois, court derrière les oiseaux. Il ne faut pas l'accepter qu'un chien de 3 ans. Vous comprenez, il ne faut pas non plus croire que... Il faut tenir compte de la... C'est le tout début du dressage. On parle du jeune chien. Les premiers ans et Допустимо, чтобы собака в возрасте 10 месяцев бегала за птицей, преследовала птицу, но это, конечно, непозволительно для собаки, которая находится в возрасте 3 лет. C'est ce qu'on appellerait plutôt ce qu'on appelle chez nous du débourrage. C'est-à-dire qu'on fait prendre conscience, on essaye de donner un peu la passion du gibier et de la chasse aux chiens. C'est du débourrage, c'est pas encore du dressage. Ça, il y a des chiens, dès la 2e séance de dressage, on se rend compte qu'il faut justement lui mettre cette sagesse à l'envol pour pouvoir le cadrer, sinon ils sont ingérables. У нас есть специальный термин, который débourré. Débourré, c'est une expression qu'on utilise en France. Quand un dresseur prend un chien qui lui met en contact avec qui n'est jamais sorti. Donc le dresseur, il le prend et il lui fait voir du gibier. Donc là, on ne parle pas de dressage. On le met dans des conditions de chasse, on lui fait voir du gibier et on dit rien. Это у нас как бы скорее термин, у них там разделяют термин дрессировка и натаска. Натаска это когда собаку полагает знакомство собаки с условием, с угодьем и так далее. В общем, в этот момент, когда ты собаку вот запускаешь, грубо говоря, да, производится запуск собаки, некоторые собаки требуют того, чтобы ее приучали к остановке после взлета птицы, сразу же на первый-второй день после выхода в поле. Ну, потому что иначе ее никогда уже в руки не возьмешь. Lors du débourrage, on va travailler le rappel, qui est important. Ну, во время натаски, что требуется отрабатывать, как это подзыв. L'obéissance, en général. On va vérifier le comportement du chien sur le gibier, voir ses premiers arrêts. Посмотреть, как себя собака ведет под дичью, посмотреть ее первые стойки. Tester le coup de fusil. Протестировать ее на выстрел. Ça fait partie des choses du débourrage. Ensuite, on va passer à l'étape dressage. И вот это вот все, что говорит, скажем так, запуск собаки. Ну, как сказать, первые шаги, вот, назовем это запуском, да.
Потом уже можно приходить к дрессировке. Mais certains chiens vont avoir besoin de 2 séances de débourrage. Скажем, для запуска собакам потребуется 2 выхода, 2 занятия. Et d'autres chiens, dès la 2e séance, il va falloir commencer le dressage et la sagesse. И другим собакам через 2 уже занятия требуется прям приходить к дрессировке. Maintenant, c'est moi qui vais vous poser une question. Теперь я задам вам вопрос. Je ne connais pas parfaitement le règlement, l'ancien règlement. Pas l'ancien, Mais le règlement de l'Union soviétique. Oui, mais c'est ça. Il existe encore. Ben, vous venez de dire que un chien qui fait voler du gibier et qui s'immobilise, on le conserve, on le continue, on ne l'élimine pas. Tu traduis. Selon le регламент. Selon le règlement russe. То есть согласно правил, скажем, которые, ну, по которым у нас проводятся испытания, то есть вы хотите сказать, что собака, которая не гонит птицу, которая остается на месте, и ее оставляют, то есть ее не снимают. Mais le chien qui, lui, fait voler et poursuit, собака, которая поднимает птицу и преследует ее, on le met à la porte. Ее как бы снимают. C'est ça. Это так. Bon. Quel est, quand on parle de mettre un oiseau à l'envol, c'est-à-dire le faire voler, ça peut être parce que le chien a connaissance de l'oiseau et il va trop le rapprocher, ou bien ça peut être un accident. Il va dans un endroit où il n'est jamais passé en dessous auparavant, et là, il fait ce qu'on appelle une tape, et l'oiseau vole, et le chien peut ou courir derrière, ou s'arrêter. Mais s'il court derrière, il est aussi éliminé. Mais c'est pas du tout pareil. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est que le chien, quand il fait voler avec connaissance, quand le chien va mettre à l'envol un oiseau volontairement, même s'il s'arrête, il a fait une faute qui mérite d'être mis à la porte. Когда собака, есть 2 случая, когда собака поднимает птицу, 2 ситуации, в которых собака, скажем так, поднимает птицу. Это первый случай, когда собака, у нас называется толчок, как сказать, собака птицу толкает, то есть собака прихватывает запах птицу и сознательно, без стойки поднимает и, соответственно, преследует ее. Есть другой вариант, когда собака напарывается на птицу, что у нас называется спором, спарывает птицу и, споров, ее преследует. Donc, il y a 2 différences. Parce que vous allez comprendre, eh bien oui, parce que dans l'autre cas, c'est dans le premier cas, c'est avec connaissance de l'oiseau qui va le faire voler. В первом случае собака поднимает птицу, осознавая, ну, в смысле, зная запах, то есть сознательно это делая. Et dans l'autre cas, c'est parce que c'est une faute de quête, il a été peut-être un peu trop loin. А во втором случае это ошибка в поиске, может быть, она была слишком далеко, прошла птица и слишком близко потом. À la chasse, un chien qui va, avec connaissance, faire voler un oiseau à 60 mètres, même s'il se couche, vous ne pouvez pas tirer. Donc, le chien en fait une faute. Et en concours, vous le conservez, et à la chasse, il sert à rien. Il faut, pour moi, c'est une erreur fondamentale de ce règlement. Фундаментальная оценка этих правил заключается в том, что собака, которая спарывает, толкает птицу, и при этом остается неподвижной на месте, эту собаку оставляют, то есть она не снимает состязаний. А если, но при этом она допускает ошибку, то есть она не снимается, когда она птицу толкает, но при этом по свистку, как она остается на месте, вот, ее не снимают. Вот, и мне вот в этой части, вот это фундаментальное, я не согласен с этими правилами, потому что если собака толкает сознательно птицу... Я начал эту тему, и я попробую ответить. Собаки commencer cette question, je vais essayer de répondre.
Я сейчас не хочу говорить о положительных, отрицательных сторонах одной системы, второй системы. Но именно так. Та система, которая использована в постсоветском пространстве, ей все равно. Так, сяк, то, по. Pagana à la porte. Mais dans le système, si le chien court à poursuivre les oiseaux, c'est n'importe dans quelle était la faute, donc c'était l'attaque ou bien c'était fait consciemment. Никто не будет говорить, s'il poursuit, toujours à la porte. Toujours à la porte. S'il poursuit, c'est toujours à la porte. Mais s'il ne poursuit pas, mais si c'est... Mais s'il fait voler sciemment, même s'il ne poursuit pas, il va à la porte chez nous. Но согласно их системе, даже если она не преследует птицу, но тем не менее она когда ее спорола, в смысле столкнула, прошу прощения, она все равно снимается. Il fait voler du gibier que vous ne pouvez pas tirer. Она подняла птицу, которую вы не могли стрелять. Она у нас не снимается, если она остановилась и не преследует птицу. Вот что был вопрос, понимаешь? Нет, а он про другое рассказывает. Погнала снимается. Она не погнала. У них снимается она просто за толчок, за спор. А у нас толкает пару и не гонишь, оставайся дальше. Если гонит. А если не гонит, а спорола просто или толкнула. А при гоньбе, ты говоришь, если гонит. При гоньбе собака снимается. Вопрос был, если собака столкнула птицу сознательно, но осталась на месте. Как осталось на месте? Не погнала. Не погнала. Он сказал, не гонит, а осталась на месте. Эта собака у нас остается. У них она снимается. А что она у нас остается? У нас 3 раза. У нас 3 раза ты можешь столкнуть, 3 раза спороть, лишь бы ты не гнал. Вы как не в этой стране живете, елки. Так а с погонкой-то что? Погонка снимается в любом случае. Нет, как ее... Методика. Методику. Был вопрос по методике. Методику. Ушли в какие-то. Nous, pour nous, s'il met à la sciemment, c'est terrible. Я всех ругаю, кто разговаривает музыкально. Сразу надо брать рукавички. Il faut quand même faire la différence. Parce que Ну пойди туда, сядь за-нибудь. На французском. Прошу прощения. Так, давайте между собой потом поговорите, а? Ну, тут мы говорили только о преследовании, и Жан-Клод Дориган решил добавить по поводу вот этой вот разницы в правилах, потому что затронули эти правила. Вот, но просто так получилось, что вроде как накладочка небольшая, но просто Жан-Клод Дориган хотел сказать по поводу того, что в разнице в подходах. ça influe, ce règlement, influe sur le comportement de tous les dresseurs qui sont là. Ну, потому что такое подходы в правилах, которые обозначены в правилах, которые регламентируются правилами, они так или иначе влияют на подготовку натащиками своих собак. Et parce que vous mettez la charrue devant les bœufs. Parce qu'on commence par la sagesse à l'envol. Поэтому вы начинаете ставить телегу впереди лошади. То есть начинаете с того, что приучать собаку к... Эти люди уже не ставят. Эти люди уже не ставят. Начинаете приучать собаку к спокойному отношению к взлету птиц, вместо того, чтобы как раз развивать страсть к ней. Ну, ты смотри, как бы конкретно. Мы развили страсть, да, собака не останавливается. Что конкретно? При подъеме птицы договариваются. Как конкретно, да, как конкретно поступает он. Методики остановки. Взлете. Quelle méthode, quelle est la technique d'apprendre ce geste en Bon, il y a plein de techniques. Moi, Celle que je préfère pour la sagesse à l'envol, c'est la technique du cordeau, qui est une des techniques les plus anciennes et les plus efficaces. Все, что касается, есть множество всевозможных техник, но я лично предпочитаю использование корды, которая самая старая техника, которая наиболее эффективна. Parce qu'elle permet, avec un cordeau assez long, elle permet, d'autant plus quand on travaille avec du gibier, comme on a parlé du gibier posé, elle permet d'approcher le chien. Et le chien, quand c'est ses premiers arrêts, dès qu'il sent notre présence derrière, il a tendance à essayer de charger, de pousser le gibier. Et là, длинная корда позволяет приблизиться к собаке. Вот, и в этот момент, когда собака чувствует, что ведущий
находится позади нее, у нее есть желание, значит, броситься. Il est rare qu'un jeune chien, sur ses premiers arrêts, attende l'arrivée du conducteur. Очень редко, когда молодая собака в своих первых стойках дожидается подхода ведущего. Et souvent, il nous manque quelques mètres. И очень часто не хватает нескольких метров. Et le cordeau permet justement là de pouvoir intervenir. Корда позволяет именно в этот момент схватить. Mais vous pouvez aussi avoir, par exemple, Вы также можете говорить. Не на корде, а с кордой. Ты в руках ее не On peut faire les deux en même temps, c'est-à-dire que dans un premier temps, quand le chien est jeune, можно делать все одновременно. Когда собака молодая, avec le cordeau et le sifflet, c'est-à-dire et apprendre l'immobilité au coup de sifflet au chien. Использовать свисток и использовать корду, чтобы приучать собаку к становиться неподвижной по сигналу свистка. Le chien, quand le chien démarre derrière les oiseaux, on l'arrête et on met un coup de sifflet. Когда собака начинает преследовать птицу, собаку останавливают и дают свисток. Cette immobilité, on peut aussi la travailler sans gibier. Эту неподвижность можно отрабатывать без птицы. L'immobilité à distance ou неподвижность на расстоянии, по свистку. Peut servir à arrêter le chien quand il va vouloir poursuivre. Et это впоследствии позволит остановить собаку, когда она захочет преследовать птицу. Mais alors surtout, s'il y a une chose à pas utiliser sur le gibier, c'est les colliers électriques. Вот особенно нельзя использовать на дичи, это электрическое ошейник. Длина корды, когда собака La бегает. punition sur le gibier peut avoir des conséquences, plein de conséquences irréversibles. Наказание по дичи может et très néfaste au chien. Может повлечь за собой необратимые последствия. Le collier électrique, Корда с парфосом или просто корда? Il faut utiliser avec des épingles, des trucs, ou bien tout simplement non, normal, corde normale. Обычно. Simplement que le chien comprenne que quand il y a l'envol, il n'y a pas poursuite derrière. Нужно только, чтобы собака поняла, что как только птица слетает, не надо за ней ее преследовать. Хорошо, есть умные собаки, которые быстро понимают связь корды с ведущей. Да. И как только корда снята, она возвращается к тому, что она делала. Et voilà, et quand on enlève la corde, il commence à courir. Oui, mais la corde, c'est qu'une étape. C'est-à-dire que si le travail est bien fait avec un cordeau, bon, faut un cordeau très fin qui n'embarrasse pas le chien, mais si le travail est bien fait au cordeau, c'est quelques séances. Но, да, конечно, но если работа хорошо сделана, это только несколько этапов, всегда это этапы. Вот если работа хорошо проделана с кордой, то последствия будут легче. Au dressage, il faut aussi alterner avec la corde, sans la corde, essayer de pouvoir approcher le chien même sans la corde. Il faut pouvoir essayer d'alterner les deux. Надо все время менять, надо постоянно чередовать, то есть сначала с кордой, без корды, то есть c'est toujours la répétition des exercices. Можно вопрос? C'est la fréquence des exercices qui va faire que le chien va enregistrer. Андрей, без корды как останавливать? Без корды как? Это вопрос, касающийся дрессировки собаки. Да? А что хотелось бы экспертам видеть в артистической выступлении? Это предварительные этапы, которые проходит собака, которая выходит на конкурс. Что бы хотели судьи видеть в красоте самого выступления? Как это передать? Потому что они не хотят видеть дрессировку, они хотят, что они хотят увидеть вообще на самом выступлении собаки? Собаки искала. Ну, собака искала. Хозяин? Это все автомат. Хозяин вообще стоял в стороне, да? Тут же такой вопрос, то, что зритель. Il dit que, en ce qui concerne le concours, pendant les concours, qu'est-ce que les juges attendent de voir en ce qui concerne donc, du côté, disons, artistique et théâtral, si ça existe dans les concours. C'est-à-dire que,
disons, le comportement du conducteur, par exemple, la façon dont, comment il conduit le chien. L'idéal, c'est que le conducteur passe inaperçu. Que le chien fasse son travail tout seul, sans les ordres du conducteur. Ведущий как бы не заметен во время выступления. Когда собака делает все самостоятельно. La meilleure présentation, c'est une présentation sobre, sans siffler, discrète. Лучшее представление — это представление, которое происходит в полной тишине, без свистка, очень аккуратно, без каких-либо вмешательства со стороны, в работу собаки со стороны ведущего. Ça va de ça qui est la perfection, à de la musique en permanence, ou à des courses pour... Беготня в разные стороны для указания собаки, постоянно музыка, свистка. Pour envoyer le chien là-bas, on court, alors que l'autre chien revient. Quand vous courez dans la plaine, vous perturbez toujours l'autre chien. Et le juge, s'il s'aperçoit que vous perturbez l'autre chien, il n'est pas satisfait. И судья, когда замечает, что вы влияете своим поведением на другую собаку, La compétition, c'est... Он не будет удовлетворен вашим поведением. Состязание. C'est parfois un spectacle, mais c'est un spectacle de chien, pas de... Иногда, конечно, состязание — это спектакль который показывает собака, а не ведущий. Donc c'est la sobriété qui est la règle. Так. Подводка мы хотели поговорить. Так, дальше. Ты поймешь, что будет Мы закончили с остановкой собаки, уже подводкой. Bon, d'abord il faut savoir une chose, c'est que le chien qui refuse de couler, Сначала нужно знать одну вещь. Собака, которая отказывается от подводки, c'est éliminatoire. Это дисквалификация. Il arrive que, parce que le gibier est très près, Случается, что когда птица слишком близко, le chien ne veuille pas couler. Собака не хочет подводить. C'est normal quand le gibier est à 2-3 mètres. Нормально, когда дичь находится в 2-3 метрах. Mais sinon, s'il refuse de couler, c'est la porte. Если нет, если он отказывается от подводки, это дисквалификация. Pour le faire couler, en principe, on le touche un peu. Чтобы заставить подводить, в принципе, немножко прикасается к ней. Et il avance и начинает двигаться. À côté du... Il faut pas que le conducteur passe devant. Не следует, чтобы ведущий шел впереди, но рядом с собакой. Les problèmes sur les chiens qui ne veulent pas couler, moi j'ai jamais eu de problème avec les chiens de chasse, mais toi tu en as peut-être rencontré. Sur certaines races, chaque race est différente au niveau du poulet. Каждая порода различна по отношению, в части подводки, у каждой породы есть свои особенности. Mais c'est un manque d'équilibre dans la tête du chien. Parce que прежде всего, отсутствие баланса в голове собаки. Maintenant, on ne peut pas donner une généralité sur le poulet, sachant que certaines races, un pointer doit avoir un poulet brutal et autoritaire. Et c'est rare qu'un pointer, les grands pointers coulent pratiquement jamais. Parce qu'ils remontent dans l'émanation et ils bloquent. S'ils coulent, je vous en prie, pour que je traduise. Donc, chez les panthères, il n'y a pas de coulée parce que ça remonte, il peut y avoir un coulé, mais il est brutal. Tout comme ça remontait d'émanation, si tu veux. Les grands pointers, généralement, n'ont pas besoin de couler. В основном, как правило, великие поинтера не нуждаются в подводке. Parce qu'ils rapprochent. Потому что до съемки они приближаются максимально близко к птице. Et le réflexe du gibier devant l'autorité du chien, и réflexe инстинкт птицы, на который воздействует
властное поведение собаки, она заставляет ее затаиваться. Et lorsqu'un pointer coule, И когда поинтер подводит, il coule très rapidement, comme si on venait de le lâcher. Boum, pam. и когда, как правило, поинтер, который подводит быстро. Ça, c'est typique de la race. Это очень типично для породы. Ce matin, on a vu une très belle Irlandaise. Сегодня утром мы видели очень красивого ирландца. L'Irlandais, dans son standard de race, В своем стандарте породы, ирландцы, le couler et l'approche du gibier приближение птицы, подводка, doucement dans le couler fait partie de son standard de travail. и осторожная, тихая подводка, это является частью его стандарта. Un setter anglais Английский сеттер a un couler très félin, и très près de terre, очень кошачья подводка. comme un chat qui veut approcher une souris. Как кошка, которая хочет приблизиться к мышке. Donc il y a pas, il est difficile de dire le couler doit être comme ça. Non. Pour une race il est comme ça, pour une autre il est différent. Очень сложно сказать, что подводка должна быть вот такой. Для одной породы подводка должна быть такой, для другой должна быть вот такой. Сейчас вы рассказали о подводках, которые смотрят эксперту. Здесь были, я понял вопрос. Во время тренировок есть какие-то проблемы по подводках. Можно ли? Есть что-нибудь, есть какие-нибудь способы? Во время тренировок. Il y a différents types de coulées. Et ce qu'ils ont voulu savoir, c'est que pendant l'entraînement, c'est toujours se pose des problèmes avec la coulée et comment il faut faire procéder pour éviter ces problèmes, ou bien comment entraîner correctement pour que cette coulée soit correcte. Mais le coulé n'est pas obligatoire, comme on l'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est le coulé? C'est la rectification d'une mauvaise position d'arrêt du chien. Что такое подводка? Корректировка. C'est bien la définition de Jean-Claude Serre. Вот очень хорошее определение Жан-Клода, говорит Жан-Франсуа. Подводка – это корректировка неправильного положения собаки по отношению к птице. Mettez-vous ça dans la tête. Вложите себе это в голову. Il ne faut pas croire que parce qu'il y a un coulé, moi je préfère qu'il n'y ait pas besoin de coulé. Я предпочитаю, когда нет необходимости подводки. Le coulé, ça peut être joli. Подводка бывает красивой. Quand je vois des conducteurs qui font couler pendant 50-100 mètres, когда я вижу, когда ведущий начинает подводить там 50 метров, ну, как сказать, ça perd de la valeur, le point perd de la valeur pour moi. Тогда мне это не нравится, тогда стойка теряет ценность. Alors concernant les méthodes, работа теряет свою ценность. Puisqu'on parle de méthode, à l'entraînement, если говорить о технике, о методике, во время дрессировки, подготовки, тренировки, le mieux c'est de ne pas faire couler. Лучше всего это не подводить, не заставлять подводить. C'est-à-dire que si le chien vient et arrête, il fait du bruit, когда собака подходит и делает стойку, вы создаете некий шум, нет ничего. Il n'y a rien, on reprend le chien laisse, on recule, поводок, берут ее назад, et on relance jusqu'à ce que le chien il nous montre le gibier. И ее пускают до тех пор, пока собака нам не покажет птицу. Parce qu'en concours, le coulé, il aura des occasions de le faire. À un moment ou à un autre, pour un vent froid ou un vent au contraire chargé d'odeur, et le chien va prendre l'odeur plus tôt, il va falloir qu'il rectifie justement son arrêt par le coulé. Mais si on lui enseigne un entraînement de ne pas couler, il sera toujours plus efficace. Au contraire, si on les fait couler, on le conforte dans cette position que d'arrêter toutes les fois qu'il y a une odeur. Всегда у собаки будет, когда на состязании собаки будет возможность показать подводку, но лучше ее вам как бы не вырабатывать, потому что если будешь вырабатывать подводку, она как бы и приучится все время подводить. Нужно, чтобы собака все время выбирала то положение, расстояние до птицы, которое позволяет подводку не осуществлять. Tous les chiens de concours qui ont été présentés en printemps, je ne les ai jamais fait couler à l'entraînement. Все собаки, которые выставлялись весной, я никогда не вырабатывал, не тренировал подводку. Сейчас мы говорим о выдающихся собаках, о выдающихся работах.
Quand on parle de grands chiens, des points magnifiques. К сожалению, пока у нас нет Malheureusement, выдающихся nous n'avons собак, pas de chiens de grands и мы chiens. не выдающиеся Ils ne натащики. sont pas de dresseurs, disons, Потому professionnels. что, допустим, такой простой вопрос. Собака стоит на стойке, Une simple question. Le chien est à l'arrêt. по команде Куле не идет. Я могу забежать и сам поднять, Bon, что приведет. quand je donne l'ordre à couler, est-ce que je peux donc se mettre en avant? Non. Нет. En avant, non. Вперед нет. Parce que vous coupez l'émanation du... Потому что вы прерываете распространение запаха в этом случае, если забегаете вперед. Я могу сбоку подходить. Объясни же тужит просто, как в этот момент. Понятно, мы об этом говорим. Что птица должна обязательно взлетать. Donc le chien est à l'arrêt, donc il ne veut pas couler, donc Я не перед ней, Tu le raccroches. Tu le raccroches. Non, non, il pose la question, est-ce qu'on peut... Pour apprendre à ceux qui ne veulent pas couler. Ça, c'est autre chose. Ils ne veulent pas. Я пробежался и хоп, Il est fait quelque part en avant, à côté du chien. Mais rien n'empêche, quand il s'agit d'un jeune chien, quand il est à l'arrêt, vous l'accrochez avec la laisse. Ничего не мешает вам. Если собака стоит на стойке, ничего не взлетает, вы берете ее на поводок, и вы ее ставите, отводите назад и смотрите, как он стоит. Et vous le faites couler, et puisque vous avez le chien en laisse, il ne va pas courir derrière. Donc, on fait tout en même temps. On La apprend à sagesse à couler, l'envol et et on la fait la sagesse à distance l'envol. par rapport au gibier. Другой вариант, ничего не мешает того, что вам взять собаку на поводок и prendre un laisse et puis tenir dans la direction. Ничего не мешает взять присыпку на поводок и начать двигаться с собакой вперед. Да, это вот так. А можно Двигаться вперед невозможно. Это ее надо будет трактором тянуть. Она будет стоять вот так. Peut-être parce que tu l'as corrigé avant qu'il courait, parce qu'il courait derrière. Возможно, это потому, что ты ее останавливал, когда она бегала за птицей. Bon, ce qu'on peut faire, il y a une autre technique aussi pour apprendre au chien à couler. Что можно сделать? Есть еще другая техника, чтобы приучить собаку Можно там сесть и подводке. пить между Qu'on собой, utilise sur des слушай. chiens qui sont vraiment bloqués sur leur arrêt et qui ne veulent pas avancer. Используются на собаках, которые действительно блокируют, как сказать, не хотят двигаться. Dans ce cas-là, le faisan est l'oiseau adapté pour travailler ce point particulier. Et bon, il faut utiliser faisan. Et bon, comment? Je vais dire pourquoi. Mais bon, faisan et quoi encore? Le faisan. Le faisan. Ну, тогда использовать фазана нужно. В этом случае. Mais on va l'expliquer. Pour le cas particulier. Et là, on va apprendre au chien, on va l'amener sur un faisan des ailés, qu'on a attaché une aile. Donc, on ne veut pas qu'il vole le faisan. Надо собаку использовать фазана с подрезанными крыльями. Ну, без... Et on va faire travailler le chien, le couler à vue. И нужно отрабатывать подводку по зрячему. Ça, c'est une technique, mais surtout, cette technique-là doit être utilisée sur des chiens qui ont ce problème-là. И это нужно использовать эту методику для работы с собаками, которые возникают вот эта проблема. Mais il ne faut pas utiliser cette technique-là tant qu'on n'a pas tout essayé pour que le chien coule naturellement. Но эту технику нельзя использовать, пока не попробовали все способы, чтобы собака естественно начала подводить. Вот тот случай. Oui, en laisse, oui. En laisse, hein. Le chien est en laisse ou sans laisse. Une fois que le chien il a l'habitude, il n'a plus besoin de laisse. Non, parce que si il est sans laisse et qu'il voit le faisan, il risque d'aller l'attraper. Et c'est une technique qu'on utilise avec des chiens déjà dressés. Mais si vous pouvez dire qu'est-ce que c'est, expliquer cette technique. C'est facile. Vous arrivez dans un champ avec un faisan à qui vous avez attaché une aile. Значит, вы входите в поле, где с фазаном, который вы там подломали крыло или там. Ce faisan-là, vous allez le mettre dans une touffe de végétation. Вы какой-то кустик там, какой-то растительность более-менее густую. Là, vous mettez le chien à bon vent, vous savez où est le gibier. Вы знаете, где птица, вы ставите собаку на хороший ветер, вы знаете, берете. Donc votre chien, il va aller et il va arrêter. Собака пойдет и сделает стойку. Là, l'idéal est d'être à deux personnes. L'autre. В идеале нужно быть двоим.
l'autre personne va et fait sortir le faisan de la végétation. Человек один подходит и выгоняет фазана из растительности. Donc là, le faisan va partir à pied. И фазан в этом случае пойдет, значит, donc choisir plutôt des terrains découverts pour que le chien выберать местность, чтобы низкой растительностью, чтобы собака могла увидеть идущего фазана. Là, il faut que le chien soit raccroché au moment où l'autre personne va sortir le собака faisan. должна быть взята на поводок, на корду в тот момент, когда человек выпустит фазана. Значит, выгонит фазана из зарослей. Là, le chien va vouloir aller vers cet oiseau. И собака захочет пойти по направлению к этой птице. Et sans quitter sa pose d'arrêt, il va le couler à vue. И она будет по зрячим подводить. En restant tendu, il va continuer. Находясь в напряжении, она будет подводить. Et si il pose la question s'il fait le flash, disons, le trapèze. Là, on est bien d'accord, on parle d'un chien qui a un problème de couler et qui est déjà au point sur le reste du dressage. Il n'est pas question de faire ce genre d'exercice avec un jeune chien qui n'est pas dressé. Не стоит вопрос о том, чтобы заниматься этим с молодой собакой, которая еще не дрессирована. Parce que ça va à l'inverse de tout ce que j'ai expliqué. Потому что это идет все наоборот, против того, что сейчас сделано. Qu'un jeune chien, il faut qu'il apprenne à chasser avec son nez, pas avec ses yeux. Потому что молодая собака должна приучаться работать не глазами, а своим носом. Donc ça s'adresse à des chiens qui ont déjà de l'expérience et du Это dressage. касается собак, которые уже обладают опытом, имеют опыт и уже дрессированы. Я пробовал методику отводить, собака стоит, отводить ее, пускать. То есть получается, она тут же бежит на то же место, становится там. Берешь ее опять отводишь, там, туда же. За третьим разом есть вариант, что птица убежала. То есть ей надоело, что к ней подходит собака, потом я пока ухожу, она убегает. То есть, вот суть вопроса. Я запускаю 4-й раз собаку, она подходит к этому месту, птицы нет, ну это континентал. Но землю пошел ее добирать. Elle a utilisé la méthode, donc le chien était à l'arrêt, il prenait le chien là, puis tout à quand il lâche, il s'approche encore une fois, et sur le même endroit, hop, il prenait encore une fois, hop, comme ça, et puis donc un oiseau part, on commence à piéter, et la troisième et quatrième fois, le chien baisse le nez et commence à travailler en utilisant la trace. Oui, mais là, si le gibier, au bout de 3 fois, il n'a pas décollé, c'est peut-être aussi un problème de gibier. C'est-à-dire que le gibier n'a pas joué le jeu. Un perdreau qui a l'habitude, au bout de 3 arrêts... Проблема уже дичи, потому что на самом деле нужно использовать, как правило, куропатка, когда, обработка куропатки. Il faut utiliser du gibier qui est quand même ensauvagé. Du gibier qui a une réaction normale à l'arrêt du chien. Дичь, которая нормально себя ведет под собаку. À utiliser du gibier qui n'a pas envie de voler, on arrive à ce genre de situation. Вы, когда используете птицу, которая не хочет летать, вы приходите к проблеме. А быстрая подводка это плохо? Mais j'en reviens encore là. Les problèmes de coulée Я еще раз хочу об этом повторить. Проблема подводки sont souvent provoquées par une mauvaise mise au respect à l'envol du gibier. Как правило, плохая подводка является следствием того, чтобы неправильно собаку приучают к остановке, к спокойственному отношению к взлету. Si vous corrigez trop votre chien, если вы начинаете корректировать вашу собаку слишком рано, pour la sagesse à l'envol, то есть приучать ее к спокойному отношению к взлету, quand il va sentir l'oiseau, когда он начинает прихватывать, ça va lui rappeler la correction qu'il a eue, возникает воспоминание о тех корректировках, которые она получала, et il va dire moi je le fais pas voler toi, je reste là. Я не буду ее поднимать, я лучше здесь поставлю. Il faut comprendre ce qui se passe dans la tête du chien. Нужно понимать, что происходит в голове собаки. Et tout le dressage и вся дрессировка
d'un chien, c'est avant tout basé sur... On essaie de comprendre ce qui se passe dans Вся, sa tête. вся датаска все равно базируется на том, чтобы пытаться понять, что происходит в голове собаки. Et la sagesse à l'envol, ça se fait à la fin. En dernier. И какое отношение к этой птице, это делается в конце. C'est-à-dire que si le chien n'a pas été battu Речь идет о том, что если собаку не били, sur le gibier pour être qu'il reste sage, не били под дичью, для того, чтобы она стояла, не гнала. je ne vois pas pourquoi il refuserait d'avancer sur son Я не arrêt. вижу причины, почему она не приблизилась. Les critères qui se bloquent si tu veux. У меня есть весь вот как раз вопрос алгоритма, как сетеров, например, они их сейчас. Это часто бывает у собак, которые не доминантны, а вот, имеют слабый такой характер. Они не доминанты по характеру, они очень часто... C'est vrai. Ah, ce sont des chiens faibles de caractère. C'est des faibles de caractère. C'est pour ça que, si tu veux, pour en revenir à ce qu'on disait au départ, la sagesse à l'envol, tu la travailles différemment suivant le caractère du chien. Вот то, что мы хотели сказать с самого начала, то есть спокойное отношение к этой птице, ты должны вырабатывать его, принимая во внимание индивидуальные особенности каждой собаки. Ces chiens faibles de caractère, Если собака у собаки si on les met sages à l'envol tout de suite, если я начинаю тут же приучать к остановке птицы, после явно могут быть проблемы. Есть такие наблюдения, что собака, которая часто ходит по перепелу, есть первый год нормально, второй год нормально, третий год обязательно начинать тужить. Обязательно. Vous êtes perçu que quand on chasse sur la caille, un année c'est normal, deuxième normal, et puis quand enfin on arrive à que le chien commence à avoir des problèmes avec le poulet. C'est toujours la caille, c'est ce qu'il y a de plus compliqué pour un chien. Parce que un couler, c'est marcher dans la direction du gibier. Et en principe, un perdreau, il marche en ligne droite vers l'avant. И, как правило, куропатки идут по прямой линии вперед. Tandis que la caille, elle passe derrière le chien. Перепел бежит, забегает, entre les pattes. летает между лап, может пробежать. C'est pas possible de couler. Un chien, souvent, une caille, si elle part pas sur le premier arrêt du chien, перепел, если взлетает после первой стойки собаки, c'est rare que sur le coulé, il arrive à débrouiller la piste. И очень редко бывает, чтобы после подводки он взлетел. Donc souvent, qu'est-ce qui se passe? Il fait voler. Il fait une faute. Il fait une faute. Souvent, il fait une faute parce qu'il a perdu le... Как правило, то есть она его распарывает, потому что она, что происходит? Она теряет его с чутья, и тут же начинает двигаться, и она его поднимает Donc dans sa tête, без причины. Les fois suivantes, quand il arrête, И потом в ее голове что происходит? В следующий раз, когда она делает стойку, il coule plus parce qu'il sait qu'il va faire une faute. и она не перестает подводить, потому что она знает, что она допустит ошибку. Mais ça, c'est plus une conséquence du comportement du gibier plutôt qu'une faute du chien. Это следствие поведения птицы, чем ошибки собаки. La caille peut servir, enfin, la caille d'élevage, Non, mais pas la caille d'élevage. La caille d'élevage, c'est correct. Mais la caille sauvage, on peut s'en servir pour passionner le chien. Можно использовать перепел для того, чтобы развить страсть у собаки. Mais pour les questions de couler ou de sagesse à l'envol. Что касается выработки птицы или там к подводке, нормально, это нехорошо. Pour avoir chassé pas mal la caille pas loin d'ici, l'expérience m'a montré que pour chasser la caille au chien d'arrêt, il faut un chien qui ouvre très peu. Мой опыт охоты на перепел привел меня к тому, что для охоты на перепел необходимо иметь собаку, которая кладет очень узкие параллели, qui ne va pas très loin, которая не идет далеко, et autre chose qui arrête qui arrête assez souvent, qui est assez sensible, qui est assez fin de nez, si tu veux, qui arrête souvent à l'odeur.
И l'odeur est faible de la caille. И которая стоит, и которая очень чувствительна к запаху, потому что запах перепела, как правило, очень. C'est exactement le contraire de ce qu'on demande pour avoir un chien de compétition. И это вот как раз все наоборот, то, что требуется от собаки, которая необходима для состязания. Вы сейчас сказали, что опять же сложно в том, что во второй раз вы повторили, что она птицу потеряла, потому он ее не подводит. Все понятно. Или vous avez expliqué que vous avez perdu un oiseau et c'est pour ça qu'il ne fait pas couler parce qu'il a peur de commettre. Да, о протяжении стольких дней мы здесь говорим на разные темы, но мы ни разу не коснулись чутья наших собак. On parlait beaucoup de fois, on a beaucoup